Time flies. Okay, masa terbang. The second trimester is coming to an end. Okay, semester yang kedua sekarang semakin sudah berakhir. So we are entering the month of August. So kita sudah masuk di dalam bulan Ogos. You start to plan for 2024, right? Kita mau masuk sudah lebih dekat pada tahun 2024. Some of you maybe after today will go to church, work full time. Mungkin ada yang keluar lepas ini untuk melayani sepenuh masa. Some of you will shift to a part-time status. Mungkin ada yang melayani masuk dalam sekolah part time. But majority of you will come back next term, right? Tapi majoritinya semua akan datang kepada saya seterusnya. And therefore I would like to share a scripture with you Saya ingin kongsikan firman Tuhan kepada kita semua to encourage you. untuk mendorong kita. And this scripture, though simple, but it has been a very wonderful scripture to me. Oke, ini adalah ayat yang sangat ringkas tapi sangat bermakna bagi saya. Because this has been a spiritual guide when I face various challenges. So, firman ini banyak mendorong saya apabila saya menghadapi cabaran. You can turn to Matthew chapter 16. Kita boleh lihat dalam Matius 16. Matthew chapter 16 verse 21 to 26. Matius 16 ayat 21 hingga ayat 26. Matthew chapter 16 verse 21. Oke, Matius 16 ayat 21. You can hear from me and Johnny reading of the scripture. Verse 21. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Sejak waktu itu mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam, kepala dari ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Ayat 22, tapi Petrus menarik Yesus samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. And Jesus turned and says to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Then Jesus says to his disciple, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. Karena barang siapa mau menyelamat nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. What good would it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan kepadanya sebagai ganti? And for the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menuntut perbuatannya. And truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom. Yang terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Before Jesus spoke these words, Jesus declared his identity as Christ to his disciple. Sebelum Yesus berkata kepada setiap murid-muridnya, dia memberitahu siapakah dirinya sebagai Kristus dalam dirinya kepada murid-muridnya. And then at that time, Jesus also pointed out that he would suffer and be killed in Jerusalem. Dia juga katakan bahwa dia akan menderita dan dibunuh di Yerusalem. But he also announced that he will rise again from death the third day. Tapi dia juga beritahu yang dia akan bangkit pada hari yang ketiga. But we soon discover Peter trying to prevent Jesus to go to Jerusalem because of the persecution.
Tapi kita lihat Petrus sendiri dia mau menghalang penganiayaan ini terjadi di Yerusalem. Why did people want to stop Jesus? Kenapa Petrus ingin menghalang Yesus? Now, although the scripture never tell us the reason, Walaupun di dalam Alkitab tidak ada mengatakan sebabnya, but you will find that how Jesus rebuked Peter actually give us some clues. tapi apabila Petrus menghalangi Yesus ketika itu memberikan kita satu bukti. Because early in the Matthew chapter 4, So, kita lihat daripada Matius 4, before Jesus start his ministry, sebelum Yesus memulakan pelayanannya, Satan tempted Jesus in the wilderness. setan sendiri mencoba Yesus di dalam padang pasir. And one of it is to request Jesus to bow to Satan himself. Yaitu daripada dia minta untuk Yesus tunduk kepada setan itu sendiri. So that Jesus don't need to pay for the price and also can gain the glory and all the kingdoms. Dan supaya Yesus tidak perlu membayar harganya dan juga mendapat kemuliaan dan juga kerajaannya pada ketika itu. So in this way, Peter attempt to stop Jesus had the same effect. Jadi Petrus sendiri dia melakukan seperti itu mempunyai efek yang sama. Peter believed that Jesus, he is the Christ. Petrus percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. And he believed that Jesus will rise again from the death. Dia juga percaya bahwa Yesus akan bangkit daripada kematian. He wanted to see Jesus' glory, Dia mau lihat kemuliaan Tuhan. but he don't want Jesus to be suffer. Tapi dia tidak mau untuk Yesus menderita. Now, while this may be his motivated by his love towards Jesus, Mungkin ini dimotivasikan oleh kasihnya kepada Yesus. but he did not know that this is the same effect as a Satan temptation. Tapi dia tidak tahu sebenarnya iblis bekerja melalui pekerjaannya itu sendiri. No wonder Jesus commanded Satan to go behind. So itu kenapa Yesus katakan, "Hei, belakanglah kau." Not Peter to go behind, but Satan, you go behind me. Bukan dikatakan kepada Petrus, tapi untuk iblis itu waktu patah ke belakang. Now, on the one hand, this is another attempt by the Satan to tempt Jesus. Sebenarnya ini adalah salah satu cara iblis untuk menghalang Yesus. Satan wants to do this because he wants to destroy Jesus' missions. Iblis menghalangkannya karena dia mau supaya rancangan Yesus itu diberhentikan. But on the other hand, this shows that Peter did not understand Jesus' missions. Pada masa yang sama, Petrus sendiri tidak memahami visi Yesus. But what is more ironic is that Jesus had just called Peter the rock upon which the church built upon. Kita lihat sendiri, Yesus pernah memanggil Petrus itu sebagai satu batu dasar dalam gerejanya. And now Jesus say, Peter, you are a stumbling block. Tapi pada saat ini, Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, engkau adalah batu sandungan. You are thinking of the things of man and not the things of God. Engkau memikirkan hal manusia dan bukan memikirkan hal. So this is a very big contrast. Jadi ini adalah satu kontras yang sangat ketara. Then we know that Jesus further continue to stay. Whoever follow Jesus will also follow him by denying himself and taking up his cross. So, Yesus sendiri dia menceritakan firman-Nya bagaimana kalau engkau mengikuti aku, kau harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu. If you look at the whole books of Gospel of Matthew, Kita lihat daripada firman Allah Matius ini, Jesus is not talking about a small sacrifice. Tuhan dia bukan menceritakan tentang pengorbanan yang kecil. He's not saying that the sacrifice that you can bear, Dia bukan menyatakan pengorbanan yang kita sendiri boleh ubah. but rather he is referring that this sacrifice, this significant price for Jesus, may even take your life. Tapi dia menyatakan bahwa pengorbanan untuk mengikut Yesus ini boleh mengambil nyawa kita sendiri. Sometimes it is very hard to understand. Kadang memang susah untuk dipahami. Why does following Jesus must pay this big sacrifice, this price? Kenapa mengikut Yesus itu perlu membayar harga yang mahal sebegini? Would you say Peter's sacrifice is not good enough? Dan kita katakan pengorbanan Petrus itu tidak baik, tidak cukup. Later in Matthew 19, Kita lihat daripada Matius 19. when Jesus commanded that it is very hard for rich men to enter the kingdom. Dia katakan bahwa di dalam firman-Nya sangat susah untuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. And it is easier for a camel to go through the eyes of the needles, right? Tapi senang untuk unta masuk ke dalam lubang jarum tersebut. At that time, Peter answered Jesus. Pada saat Petrus menjawab Yesus, He said, we have left everything to follow you. kami telah tinggalkan segalanya untuk mengikut engkau.
We have left everything. Kami sudah tinggalkan segalanya. So I believe Peter sacrificed, or he already pays the price to follow Jesus. Jadi saya pikir Petrus sendiri sudah membayar harga untuk mengikut Yesus. And Jesus also responded with this word. Dan Yesus respon dengan berkata begini. He say, Dikatakan, everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. semua yang meninggalkan ibunya, familynya, keluarganya dan juga semua rumahnya akan mendapat pahala ataupun mendapat upah mengikut aku di dalam apapun yang dia lakukan. But the fact is, Peter didn't just express his desire, his decisions of leaving every time behind for Jesus. Tapi kita lihat Petrus bukan saja menyatakan perasaannya di dalam mengikut Yesus. When he say we have left everything to follow you, Apabila dia katakan aku telah tinggalkan segalanya untuk mengikut engkau, he didn't stop there. dia tidak berhenti di sana. He further asked Jesus this question. Dia bertanyakan kepada Yesus sekali lagi, What then will there be for us? apakah yang akan ada untuk kami semua? What then will be there for us? Apakah yang akan ada untuk kami semua selepas nanti? When we respond to God's call, Apabila meresponi panggilan Tuhan, we are giving up the opportunity to pursue better quality of living. kita menghidupi quality panggilan dalam hidup kita. You are leaving houses behind. Kita meninggalkan rumah kita. Isn't it the same as leaving family behind when you answer God's call? Bukankah itu sama seperti kita meninggalkan keluarga kita apabila kita menyahut panggilan Tuhan? You put aside your parents' expectation on you. Kita meninggalkan ekspektasi keluarga kita. You're giving out the responsibility to take care of your parents to your siblings. Kita meninggalkan responsibility, tanggung jawab kita untuk menjaga ibu bapa kita. When you giving up your family business, Apabila kita tinggalkan bisnis keluarga kita sendiri, isn't it the same as leaving the field behind you? bukankah itu bermaksud kita meninggalkan semuanya di belakang kita? So in this way, you respond to God's call. So dengan cara ini kita menyahut panggilan Tuhan, You have left everything to follow Jesus. kita meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. And you are taking up your cross and follow Him. Dan kita memikul salib Tuhan dan mengikuti Dia. So you are worth to be called the disciple of Jesus. Jadi inilah pekerjaannya sebagai seorang murid-murid Yesus. But sometimes we may see ourselves that we sacrifice so many things for Jesus. Tapi terkadang apabila kita meninggalkan semuanya bagi Yesus, This is what's in Peter's mind. inilah apa yang ada di dalam pikiran Petrus. When we focus on ourselves, it is natural to ask Jesus, I have left everything to you, what then will there be for me? Apabila kita tinggalkan semuanya, kita akan berpikir seperti Petrus, apakah hasilnya untuk saya mengikuti engkau? Lord Jesus, I have left the world behind me. What do I gain? Tuhan, saya telah meninggalkan dunia bagi engkau. Apa yang saya dapat? With such a thinking, Dengan berpikiran demikian, it will be very difficult to continue to carry the cross. sangat susah untuk kita memikul salib Tuhan sebenarnya. For when difficulties come, Karena ada banyak percobaan akan datang. you will count what you have lost and what you have sacrificed. Kalau kita kira tentang apa yang kita telah tinggalkan dan apa yang kita telah korbankan, Sometimes you will feel very bad when you compare with other ministers. kadang kita rasa sangat teruk apabila kita membandingkan diri kita dengan para pelayan yang lain. You may think your church didn't treat you well. Kadang kamu mengatakan bahwa gereja kamu tidak melayan kamu dengan baik. In this way, your path will become more and more difficult. Jadi actually jalan ini akan membuatkan kamu rasa lebih susah untuk mengikuti. When you look to yourself and then this cross become heavier and heavier. Nah, apabila kamu melihat diri kamu sendiri, kamu akan rasa salib itu sangat berat dan semakin berat. Nevertheless, Jesus wants you to focus on Him. Lagi Tuhan ingin untuk kamu fokus kepada Dia.
Didn't Jesus repeat this call several times? Bukankah telah Tuhan nyatakan ini banyak kali? Follow me, Ikutlah aku, follow me, ikutlah aku, follow me. ikutlah aku. In fact, Jesus is worth the price that you pay to follow him. Sedangkan Yesus sendiri telah membayar harganya supaya kamu boleh mengikuti dia. Because there is life in him. Karena ada kehidupan di dalam dia. A life that even the glory and riches of the world cannot obtain. Kehidupan daripada dunia ini sendiri tidak dapat perolehi. Jesus is worth leaving everything behind to follow him. Yesus sendiri telah meninggalkan segalanya supaya kita semua dapat mengikuti dia. The thing we left behind cannot give you life. Apa yang benda yang kamu telah tinggalkan tidak memberikan kamu kehidupan. Houses, Rumah, families, keluarga, your fields, bisnis kamu, your better quality of living. kehidupan, kesenangan kita. All these things cannot give you life. Semuanya ini tidak dapat memberikan kita kehidupan. Only Jesus, he can. Hanya Yesus yang boleh. So what good will it be for a man if he gain the whole world yet forfeit his soul? Jadi apakah gunanya manusia jika dia memberikan nyawanya dan juga tidak pedulikan hidupnya sendiri? In our President recent devotion video that sent to all of us, Jadi ada satu beberapa video devosi yang telah dihantarkan kepada kita. when he began his sharing, he said that a lot of difficulties for the past 6 months, 7 months. Dia katakan bahwa ada banyak beberapa perkara yang terjadi untuk 6 bulan yang lalu ini. And so student, not just you are very suffering. Jadi sebenarnya bukan student saja yang sedang menderita. All our lecturers and staff, we are going through a lot of challenges, difficulties. Para pensyarah, pekerja semua, mereka semua mempunyai cabaran mereka But masing-masing. you know what? Tapi anda tahu, When you fix your eyes on Jesus, apabila kita tepukan perhatian kepada Yesus, you can face all challenges and kita difficulties. boleh memperoleh semua cabaran dalam kehidupan kita. Because Jesus also took up his cross and overcame the problems. Sebab Yesus sendiri telah memikul salibnya dan juga mengatasi masalah dalam hidup. And today you can do the same because Jesus is your life. Kita juga boleh melakukannya sama-sama karena Tuhan itu sendiri punya hidup. But whenever we focus on ourselves, we will lose the focus. Apabila kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri, kita akan kehilangan fokus dengan Tuhan. We will become focused on how others look at us. Kita akan melihat bagaimana orang memikirkan tentang kita pula. Whether or not people appreciate my work. Sama ada orang akan menghargai pekerjaan kamu. Whenever you lose your focus, Apabila kamu hilang tumpuan kamu, you tend to hold back when you face challenges and difficulties. kamu akan rasa, kamu akan bertahan, kamu akan tahan diri kamu supaya kamu tidak melihat ataupun menempuhi cabaran dalam kehidupan kamu. Some may even go further to abandon their calling. Ada pula yang meninggalkan panggilannya sendiri. And this is thinking only the things of man. Jadi inilah yang dikatakan pemikiran manusia. And in this way we lose our life. Dengan ini kita kehilangan hidup kita. When things didn't go according to our plans, Apabila rancangan yang kita telah rancang tidak mengikuti apa yang telah kita rancang, it is very natural to feel victim. itu memang satu natural bahwa kita rasakan kegagalan dalam diri kita. Sometimes, yes, you are victimized. People didn't treat you well. Kadang ya memang betul, kadang-kadang kamu menjadi mangsa, orang tidak melayani kamu dengan baik. But these feelings of being ill-treated is very real in our life. Tapi perasaan yang menjadi mangsa dalam hidup kita itu memang betul terjadi dalam kehidupan semua manusia. Now, whether you are victim or not, Tidak kira kamu adalah mangsa ataupun tidak, you must put your focus on Jesus. kita harus meletakkan fokus kita kepada Tuhan. Even you have to go through the suffering, Walaupun kita harus menghadapi penderitaan, it is suffer for Jesus. ia adalah untuk menderita untuk Yesus. Because Jesus is worth suffering for. Sebab Tuhan adalah berkorban untuk Tuhan itulah satu perkara yang tidak ternilainya. Now today we are prone to blurring our focus. Jadi pada saat ini kita akan coba untuk kaburkan perhatian kita By what the world is looking at and try to come up with solution to solve
a lot of problems. Kadang-kadang sampai kita perlu melihat apakah cara untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. For instance, we have these strategies for church growth Kadang-kadang kita memberikan satu strategi di dalam kumpulan, and dedications of power to the young pastors. mendedikasikan kepada kuasa-kuasa, kepada hak-hak untuk pastor-pastor yang muda, We come up with succession plans, kayak dengan plan yang sesungguhnya. and there is this real need that there are neglections of children and youth ministry. Sampailah ada juga yang tidak memperhatikan perhatian kepada pelayanan muda-mudi dan sebagainya. And we tend to provide solutions to Kita this problem. coba untuk kita coba untuk cari penyelesaian untuk menghadapi masalah-masalah ini. We may come out with corporate growth strategy, Lepas itu kita buat satu kooperatif, penyelesaian masalah yang kooperatif try to make the organizational structure clearer. untuk membuat organisasi kita lebih jelas. We copy the last company succession model. Kita tiru bagaimana plan-plan orang syarikat-syarikat yang besar. We may even apply the ideas of customer service, that your youth is your customer, you have to cater everything for them. Kadang-kadang kita melayani jemaat-jemaat itu sebagai satu klien ataupun customer untuk mendapat sesuatu daripada mereka. I must say all these challenges are real. Saya katakan cabaran ini semua cabaran yang ada terjadi. When I was 30 years old, the church already lost one generation, my generation. Pada umur saya 30 tahun, saya katakan bahwa gereja saya ada kehilangan satu generasi, adalah generasi kami semua sebenarnya. Now you ask the pastor, they say we already lost one generation, your generations. Jadi kalau mengatakan kepada pastor kamu telah kehilangan generasi kitamu sendiri. We are losing generations. Kita seringkali kehilangan generasi. We're trying to come up with solutions. Kita selalu cuba untuk mencari solusi. But I want to encourage you. Tapi saya ingin mendorong kita semua. Let us not be lose our focus. Janganlah kita hilangkan tumpuan kita. In fact, all these problems and challenges point us to Jesus. Sebenarnya kesengsaraan atau penderitaan ini sebenarnya menumpukan tumpuan kita kepada It Tuhan. tells us that we need Jesus. Itu menentukan bahwa kita perlu Tuhan. Because for it is the Holy Spirit who brings church growth. Sebab cuma Roh Kudus yang memberikan kebangunan kepada jemaat-jemaat. And it is Jesus who heals people. Dan Yesus sendiri yang menyembuhkan orang-orang. And it is Father's view that the church will preach the gospel. Daripada firman Tuhan itu sendirilah ia akan dikotbahkan. So this is my prayer for you today. Jadi ini adalah doa untuk kita semua pada hari ini. When you go out to serve, Apabila kamu keluar untuk melayani, sure challenges, problems will come after you. cabaran dan juga penderitaan akan datang kepada kamu. Sometimes you may be defeated. Mungkin kadang-kadang kita jatuh. Sometimes you're trying to meet all these requirement, expectations. You feel you are burning out. Sampai ada terjadi satu ekspektasi yang tinggi terhadap kamu sampai kamu rasa burn out. My encourage you is that you fix your eyes on Jesus. Namun saya dorong kita semua untuk terus tumpukan mata kita kepada Tuhan Yesus. When President shared in that video, he said the past 6-7 months are difficult. Pada saat Presiden itu menceritakan tentang kesaksian 6 bulan ini adalah masa yang sangat sukar. And I echo him. Jadi saya memanggil dia, saya telepon dia. Last night when I have a walk with every night I walk with my wife. We have this night walk. Setiap malam saya akan berjalan dengan istri saya. Not Michael Jackson walk lah. Bukan Michael Jackson walk lah. And then she say, I admire you, Andrew. Dia katakan, saya sangat kagum dengan engkau, Andrew. You can do many things. Kau boleh buat segalanya. Then I told her, Dan saya katakan kepada istri saya, you sure? pasti, You sure I can do everything? adakah Anda pasti saya boleh lakukan semuanya? You know, as a husband, father, son, Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, dan juga sebagai seorang anak. as a Bible school lecturer, serving in the EXCO committee, Sebagai seorang pensyarah dan juga pelayan di dalam EXCO community. and preaching every week, helping churches, counseling pastors. Menjadi pengkhotbah hujung minggu, mengkonseli anak-anak muda. Sometimes all this duty, responsibility will make me exhausted.
Kadang pekerjaan ini, tugas-tugas ini membuat saya penat. There are times I felt that I just doing works routine. Ada terkadang saya melakukan kerja saya secara rutinitas. I tend to lose my focus, Kadang saya kehilangan tumpuan saya. especially when the ESCO for the past 2 years they are talking about the problems of our AG churches in Malaysia. Apatah lagi dalam perbincangan Exco Community tentang masalah dan juga cabaran-cabaran terjadi di gereja AG pada saat ini. One challenges pop up being presented, and then at the end we come out with 10 challenges. Oke, ada satu cabaran yang dikemukakan, tapi pada akhirnya ada 10 lagi cabaran yang dikemukakan pada saat And it meeting. seems like all the answer can come from Bible school. Dan mereka berpikir bahwa semua jawapan atau solusi itu datangnya daripada sekolah Alkitab. Because every time when we look at the challenges, Setiap kali mereka melihat cabaran itu, we tend to ask what is the problem initially? How these problems become this big? kenapa masalah ini terlalu semakin banyak dan semakin besar? So we tend to go back to the basic and solve the basic problem. Lepas itu kita selalu masuk ke dalam perkara yang dasar, cara yang dasar dan memulakan dengan perkara yang basic kembali. So it's very difficult Jadi yang sangat susah. because the basic problem is not Bible school. Sebab masalah yang dasar itu bukanlah masalah sekolah Alkitab. It could be the church that sent you to us. Itu mungkin sebenarnya adalah karena gereja menghantar kamu ke sekolah Alkitab. Or it could be the society problem that sent you to the church. Ataupun mungkin masalah masyarakat yang menghantar kamu ke gereja. So at the end, we cannot solve the problem Jadi pada akhirnya kita sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. because it is too big for us. Karena itu terlalu besar bagi kami. Don't lose your focus. Jangan hilang fokus kita. Always look at Jesus. Sentiasa melihat Yesus. He is your hope, your solutions. Dialah harapan, dialah penyelesaian kita. It is very difficult to take care of so many roles. Memang sangat susah untuk menjalankan tugas yang banyak. If you look at all our lecturers, Kalau kamu lihat semua pensyarah-pensyarah you look kita, at their Google calendar, kamu lihat kepada kalender-kalender mereka, you notice no one day is off one. kamu akan lihat tidak ada satu pun hari yang mereka rehat ataupun cuti. Ush. There are times that I want to give up, Ada masa yang saya sendiri ingin berhenti, but when I go to Jesus, tapi saya terus datang kepada Tuhan. the Holy Spirit remind me of this scripture. Roh Kudus mengingatkan saya kembali tentang firman ini. Whoever want to follow me, Siapa ingin mengikuti aku, deny yourself sangkallah dirimu and take your cross. dan pikulah salibku. So I told my wife, Jadi saya katakan dengan istri saya, not that I'm mighty and strong, that nothing else that I cannot do. saya bukannya kuat ataupun hebat dalam apapun yang saya lakukan. It is because I notice that I need Jesus. Tapi sebab saya sedar yang saya perlu Yesus. So my prayer for myself is this: Jadi inilah doa kepada diri saya sendiri. Lord, Tuhan, I'm willing to take that cross. saya sanggup untuk mengikut salib itu. You give me life, Kau berikan saya kehidupan, you give me strength, kau berikan saya kekuatan, so that I can carry that cross and walk faithfully. supaya saya boleh pikul salib itu dan juga setia melayani. And this is my prayer to you too: Dan inilah doa saya untuk setiap daripada kamu. that we will not blur Bahwa by, kamu tidak by the akan- problems that you see, Bahwa kamu tidak akan digoncangkan oleh masalah yang kamu hadapi. and always remember that you are called to follow Jesus, Dan sentiasa ingat kita dipanggil untuk melayani to Yesus. follow Jesus' footsteps. Untuk mengikuti tapaknya Yesus. Then you will be able to refocus, reorganize your life and ministry, Nah disitulah kita akan sentiasa mengorganize kehidupan kita sendiri. Mengatur kehidupan kita. and face every challenges Dan with juga hope, menghadapi. faith, and love.
cabaran di dalam hidup kita dengan harapan dan juga kasih Tuhan. Because your life is in Jesus. Sebab hidup kita di dalam Yesus. May I request the worship team to lead us to sing just now that song, Worthy is Your Name. Mari saya bawa tim worship untuk membawakan lagu Engkau Tuhan layak Tuhan. I told my wife, Saya memberitakan kepada istri saya, if I have to mark myself, kalau saya sedang menandakan diri saya sendiri, I mean I grade myself, maksudnya saya tandakan diri saya sendiri. how my performance as a father, husband, son, minister, God's servant, Bagaimana prestasi saya sebagai seorang anak, suami, pastor dan sebagainya. I would say I fail all this. Saya katakan saya gagal dalam semuanya ini. I didn't have much time to spend with my wife. Saya kadang tidak ada masa untuk melayani bersama istri saya. The only quality time I can spend with her is 11 p.m. to 12 a.m. when we walk along the swimming pool. Selalunya quality kami adalah daripada pukul 11 malam sampai 12 malam berjalan di dalam kolam tersebut. The only opportunity that I can talk with my daughter and son Peluang yang saya ada untuk berkata dengan anak saya adalah is when they came out from the room to go to toilet, pass by my work desk. adalah pada saat mereka keluar dari bilik mereka hanya untuk pergi tandas dan limpas meja saya sendiri. When they pass by my work desk, which is in next to the dining hall, Itu apabila mereka melimpas meja saya, yaitu dekat dengan meja makan ketika itu, I will immediately stop my work saya terus hentikan kerja saya. and look at them, Saya tengok mereka, play funny faces to buat them, muka lucu. and ask, "What are you doing?" Saya katakan, apa kau buat? Then my daughter will say, Lepas itu anak saya katakan, then I respond with other faces. dan saya akan buat muka-muka yang lagi lucu lagi. This is the only time that Itulah. I can have interactions with my children. Inilah satu-satunya masa yang saya boleh berinteraksi dengan anak-anak saya. Because during the meal time, Karena pada saat saya sendiri, I have to spend time for my father. pada masa saya makan, saya akan mengambil masa dengan bapak saya. After every dinner, Setiap kali kami makan malam, my wife, normally my children, they will go back to their own room. soalnya anak-anak saya akan masuk ke dalam bilik mereka. I will try to stay and then turn on the news. Saya coba untuk stay dan juga melihat berita. That's the only time that I can spend with my father. Itulah masanya saya mengambil masa untuk bersama dengan bapak saya. We listen to the news and then we share our opinions. Kami melihat berita dan kami kongsikan pendapat kami. Sometimes I will fall asleep. Kadang-kadang saya tertidur. I would say I feel every of this. I feel. Kadang saya rasa saya gagal dalam semuanya ini. But it is always God's grace that carry me. Tapi kasih karunia Tuhan yang selalu mengangkat saya. It seems like I didn't carry the cross so well. Sebenarnya saya rasa saya tidak mengangkat salib itu dengan baik sebenarnya. But it is Christ who bear the cross, who carry the cross with me. Tapi sebenarnya Tuhan itu sendiri yang memikul salib itu bersama dengan saya. So God is worthy to be praised. Jadi Tuhan layak dipuji, amin.